So guys, so this is the third opening, part 3. Pakita mo muna yung hit mo nung nakaraan. And this is the hit we did last minute ago. So, pili ka muna ulit. And we will pick 3. Uy, pick one lang. Ayun nga pala, only pick 1. And I pick this. Father. Anong father? Father. May tape. Ano sa tingin mo, makakahit ba tayo? Please hit kay Charizard, guys. Fight start, mahal nun. Sana nga. Lock natin. Malay mo. Malay mo, ano? This is my mother. Pick ka ulit dito sa... And I pick not another Charizard because we already picked that in the one video. I pick this. Sino ba yan? See, I don't know. No. Galingan mo naman, beer. Yes, father. Ulats tayo nung nakaraan. Dapat, ilan ba? 1, 2, ganon? No. Hindi, dapat, hindi tay. Kukuha ka ng 2 cards. Tas, Okay. ay. Kaya mo na. O, yan na. Dahan-dahan lang. Okay, guys. Ito si Pamot. Pay mo. Pamot. Ay, Pay mo. Paymot. Paymous. Sige. Basic energy. This promo card, I guess. Smirgel. Ay. Dahan-dahan lang. Ito lang. Ay, sumasayawa. Togedemaru. I'm not good at English Pokemon, guys. Ayusin mo yan. Lumbre again. Oh, marami na tayo niyan. 3 na. Piplo. Piplup. Si Don na naman. 2. Don Trainer. Wigglytuff. 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 Eternatus again. Charmeleon. Dami na natin. Ano Hoy! to? Ang ganda! Si Meowth! Ah, ganda! Wow! Yes! Wow! Gold star tayo. Oh, gold star! Ay, tayo! Buti pinili ko. Ah, galing. Kahit na, okay lang. Okay lang, oh. Di ba? Gold star, guys. Gold star ba? Oo nga. Hindi. Star ba yun? Gold star yan. Oo nga, no. Galing natin. What uploader? Tayo nagbablur. Sige, alam mo. Oo po. Yan na, yan. Galing natin, guys. Sino yan? Si Meowth. Cute, ganda. Ang cute, Shiny pa, guys. Ganda. Second hit. Ito, guys, 30 pesos lang to. Ayan, pili ka ulit. Isa ba? Hindi. Ten, 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 ten. Ay, ganda na. Ang ganda nito. Cute, to. Yes. Di ba gusto mo cat? O, ayan. Yeah. Si Meowth. Sino? Si Charizard na? Yes. Charizard. Ako, sana. Sana may Charizard, guys. Meron na nga tayo Meowth. Charizard naman. Madyo, may Meowth na naman tayo. Kahit na, maganda yan. Maganda si Meowth, di ba? Kahit na 30 pesos. Yes. 30 pesos ba yun? Hindi ko alam. Tignan natin sa collector. Pag gold star, sa tingin ko mahal eh. Gold ba yun? Guys, pag gold star ba, mahal yan? Hindi ko alam guys eh. Eto, promo card again. Dahan lang. Oh, baliktad. Ay, baliktad. Ay, sino kasi hawak ka ito? Ayun. Wait lang. O, ganyan. Ganito kasi, yan. Darumaka. Milcery. Sorry, dahan lang. Oddish. Ghastly. Don. 3 na doon natin. Archaludon. Tas Don. Kita yung yan. Lokix.
Charmander. Grimly Smooth. Genesect. Basic Olats. Energy. Olats. Ha? Ano daw? Wala tayong hits. No hit! Pili ka pa isa. Ten, 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 ten. Tayo. Yes. Dito hit na. Sana hit Ganda yun. niya no, Miyato. Yes. Maganda talaga, guys. Kahit pa paano maganda na. May hit na. It is always cool. It is always cool. Hindi ako cool. Beri mo, 1,000 plus 1 to yan. Halos. Ang hit lang natin, ito lang. Si Mega Sharpedo, saka si Meow. No? Bigyan mo naman magandang hit. No? Sana hit! Dalawa lang ata eh, no? Ayan, dalawa nga lang. Ay, baliktad. Dalawa lang pala. Basic Energy. Ay. Dandan lang. Isa. Promo card. Dandan lang. Pami. Paumi. Pausyo. Pro. Murkrow. Dandan lang. Gligar. Gligar. Ako na Zigzagoon. Sige. Jumbo Ice Cream. Tatlo na ano. Ludicolo. Brambleghast. Bolton. Uy! Grand Bull. Ano yan? Ay! Ay! Charizard! Ay! Ay! Woo! Charizard! Yes! Woo! Ah, Mega Charizard EX! Ah! Woo! Nice, nice, nice! Nice, nice, nice! Thank you po, thank you po. Thank you, Lord! Thank you po, thank you po, thank you po. Tapos imagine mo, mali pala yung aray ko. Hindi, Charizard dyan, Mega Charizard. Ay na! Ay, oo nga. Mega Charizard EX oh! Yeah, boy! Top loader, top loader. Yung bago, top loader. Yung bago. Ay, kinakabahan ako sa puso ko eh. Yung bago, syempre gagamitin top loader dyan. Guys, kinabahan ako ng puso ko. Inabahan ka? Yes! At least hindi tayo na zero hit, no? At guys, bagong collector lang kami, tapos naka-Charizard kami, guys. Oh my God. Nangatog ako, Wabi. Oh, Charizard, gusto ko to. Ako din, ano ko? Ako din. Imagine mo meron pa isa. Ah! Mark Charizard. Pakambuhay na si Wabi, che. Kahit na para sa akin, hit na to. Kahit na sabi mong, ano, para sa akin, okay to. Oh. Yan yung wish ko eh. Yan yung wish ko. Sabi ko na, may ka-Charizard lang ako. Oh, ayun na, oh. Tama nga sinabi na ano, nabigay. Yun, no? Babay ka muna, post muna, mamaya na. Popost natin muna yan, guys. Post muna, bye-bye. Bye! Mamaya naman, wait!